Goeiemôre dames en here. My naam is Emile Aldum, soos Zelna gesê het, en ek is die hoofuitvoerende beampte van Bridge Credit, of dan voorheen die leningsdivisie van die Onesys groep. Ek wil net begin deur te sê, Zelna het my gevra om nie van 'n stuk papier af te lees nie, dit meer natuurlik te doen. Ek gaan probeer, maar ek is nie seker ek gaan dit reg kry nie, so ek gaan so dan afkyk. Someone once said, your desire to change must be greater than your desire to stay the same. Today you will hear from me and other members of my management team that our desire to change is and always will be greater than to merely stay the same. To remain relevant in the ever-changing business landscape, especially after the economic turmoil in 2008, right up till today. Change is inevitable, not only for growth but survival. Ek en my bestuurspan het onlangs 'n opleidingssessie oor besluitneming bygewoon. En die aanbieder van die sessie het begin deur te sê dat enigeen van ons wat 'n MBA gedoen het voor 2008, moet probeer om al die kennis wat in ons koppe ingedruk is, uit te vee. Of ten minste die boeke wat ons gebruik het na MBA in die asblik te gooi. Te veel klem is in die verlede geplaas op aandeelhouersbelang en wins. Dit het 'n onvolhoubare ekonomiese model laat val en vir ewig die besigheidswêreld laat verander. Ons as besigheid moes self krities na ons eie besigheidsmodel kyk en vir onsself baie spesifieke vrae vra. Malcolm Gladwell, author of Blink, The Power of Thinking Without Thinking, said, the key to good decision making is not knowledge, it is understanding. We realized we truly understand our market, their needs and their wants. We also realized that statistically, there is much more demand than supply in Africa, and we believe it will remain so for many years to come. The sophistication of an economy is based on the ease of obtaining credit. And as you know, Africa, and to a lesser extent South Africa, is still developing economies. And the need for finance in these economies will always be greater, on a macro as well as a micro level. This means that until every economically active person in South Africa has access to a housing bond, a credit card, a vehicle finance, personal loans and microloans, there will always be scope for growth in the finance industry. Aan die ander kant van die spectrum, lees 'n mens gereeld dat aan die ander kant van die spectrum lees 'n mens gereeld dat daar nie genoeg entrepreneurs in Suid-Afrika is nie. Nie genoeg klein besighede nie. Te min mense wat werklik kan aftree. Die regulatoriese raamwerk in ons land, tesame met meer as 800 nuwe stukke wetgewing, wat deur die nuwe regering in die afgelope paar jaar gepromulgeer en in werking gestel het, maak dit bykans onmoontlik vir 'n klein besigheid om suksesvol te funksioneer in Suid-Afrika. 'n verslag deur die internasionale monetaire fonds wys daarop dat ons land een van die moeilikste lande is om 'n nuwe besigheid te begin en dat 9 uit 10 nuwe besighede dit nie maak nie. Did we see an opportunity bringing these two poles of the spectrum together? We sure did. Gary Hamel said in his book, Leading the Revolution, companies fail to create the future, not because they fail to predict, but they fail to imagine it. We have been imagining bringing the mass market and the wealth market together, and we are busy turning this dream into a reality. We see ourselves as a bridge between lenders and borrowers. Therefore, we made the decision to rebrand ourselves to a more relevant name, to be a bridge for the mass market, to take them from no credit to yes credit, to help them build a relevant credit history, to aspire to all other forms of credit. We have been instrumental to build the black diamonds, the new middle class. Ons is ook die brug vir persone wat aspireer om 'n eie besigheid te begin. Die brug van 'n veeleisende werk, 'n vervelige aftrede na die interessante finansiële wêreld en die gevoel dat jy nog 'n verskil kan maak. Ek my oom, ek weet nie of hy hier is vandag nie, ek my oom sit onlangs in gesels oor sy planne en oor sy besigheid. Hy's naby aan aftrede. En ek vra hom toe, wat is sy planne? En hy antwoord dat hy nooit sal aftree nie. Hy sê vir my dat hy gaan nie die lekker dinge doen van nou af. Hy gaan nie die dinge doen wat hy van hou.
Dit waarvan hy nie hou nie, gaan hy delegeer. Dis juist wat ons besigheidsgeleentheid so uniek maak. Besigheidsbedrywighede soos beplanning, personeel, regulering en stelsels verskaf ons aan kredietverskaffers. Werklike moeitevrye besigheid. Werklike brug na besigheidsinnovasie en sukses. Werklike kollektiewe entrepreneurskap. A question I'm always asked, how sustainable is the market for loans without security? And then further, how sustainable does it make your business model? Paul Hawkins said, the first rule of sustainability is to align with natural forces, or at least try to defy them. The reality is that the upcoming masses don't possess assets that can be financed normally. So the finance industry will have to find ways to provide credit without assets. You will see that all the major banks are busy moving away from their first world asset-based finance models to finance or credit without security. You will see that most of the banks are already playing in our market, and they are huge in the unsecured market. We are just miles ahead of the banks when assessing persons for such type of credit, as it has been our business model for the last 18 years. We have highly sophisticated statistical models to determine prospective clients' propensity to pay, their behavioral tendencies, and their financial acumen. We believe that Breach are very well positioned to take up most of the credit needs, or the short-term credit needs, of the mass market for many years to come. And further believe that we have enough foresight to adapt and or to change our business model in time when saturation is evident. Breach besigheidsmodel is uniek. Dit laat koppe draai, dit laat mense regop sit. Dit is inteendeel so vars en ons groei so ongelooflik vinnig, dat ons ook heel wat negatieve publisiteit kry. Ek seker julle het van dit gelees in die koerante, daarom ook baie goeie publisiteit natuurlik. Ek beskou dit as gebalanseerde kritiek, en ons gebruik sulke kritiek om onsself en ons besigheidsmodel konstant te meet, te beoordeel en te bevraagteken. Om Aristotle aan te haal, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Breach ken sy bedryf, sy mark en sy besigheidsmodel en doen reeds 18 jaarlik suksesvol besigheid as een van die grootste mikroleners in die massamark. In closing, to quote Gary Hamel, in the long term, the most important question for a company is not what you are, but what you are becoming. Ons is 'n familiebesigheid. Nie net vir die Aldum familie nie, maar ook vir heelwat ander families binne ons rolweg 1600 werknemers. Ons is 'n maatskappy met 'n sterk waardestelsel. Ons is 'n maatskappy met 'n sterk kultuur. Ons is 'n maatskappy wat verantwoordelik besigheid doen. Alle sterk eienskappe wat Breach vandag doen en ook in die toekoms gaan doen. Tesame daarmee is Breach 'n missie van vandag af vorentoe om 'n huishoudelike naam te word onder ons kliënte. Om eerste in hulle gedagtes en in hulle harte te wees. Ons word die brug tussen leners en uitleners. Breach Credit. Baie dankie. Ek is gevra om formeel ons nuwe handelsmerk bekend te stel. So kan almal van julle die champagne oopmaak en so 'n bietjie julle glase vol maak. En dalk net vir my ook 'n glas bring. Dit lyk my almal is gereed. Ek is seker wat ek hierdie moet doen nie, maar Johan gaan julle vertel die detail hoe ons by die handelsmerk gekom het. Wat ek net kan sê van my kant af, ek is geweldig trots en ek dink die handelsmerk gaan vir ons baie jare se vooruitgang gee. Dit vat ons definitief na 'n volgende vlak toe. So ek gaan hierdie ding aftrek en dan gaan die lig blykbaar aankom. So. Wat is hy? Sal almal 'n glasie lig? Cheers.